रिश्ते का तनाज़ा इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि बाप सफाक दरिंदा बन गया। ये शुरू से ही जुल्म करता आ रहा है। इस जालिम को तरस शुरू से नहीं था आता, बहुत शिद्दत करता था। वो मारता था, कभी सिर तो फाड़ देता था, कभी बाजू तोड़ देता था, कभी लात तोड़ देता था, कभी हाथ तोड़ देता था। तरस नहीं आया जब अपनी बेटी को वो कत्ल कर रहा था, बीवी को कत्ल कर रहा था, कितना जल्लाद बन गया, तो उसमें इतना गुस्सा किस तरह से आ गया? कोई तरह से नहीं आया, हमारा खून है ये, उसने सोचा ही नहीं है। मेरी घर वाली है, मैं क्या कर रहा हूँ। ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਾਬ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਰਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। कभी कभी इंसान अपनी जिद, अना और झूठे वकार की वजह से वो काम भी कर गुजरता है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। वो बाप जिसके घर में औलाद खुद को महफूज समझती है, उसी बाप ने घर में सोए हुए अपनी बेटी और बीवी को कुल्हाड़ियों के वार से मौत की घाट उतार दिया है। ये अफसोसनाक वाकया थाना कोटलद्दा के इलाका जल्लन में पेश आया है, जहां पर रिश्ते का तनाज़ा इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि बाप सफाक दरिंदा बन गया। बाप ने बेदर्दी के साथ अपनी बेटी और बीवी को मौत की घाट उतार दिया है। पहले बाप ने घर वालों की रजामंदी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता हाफिजाबाद के इलाका सागर में तय किया। बाद में क्या हुआ, किस वजह से बाप नाला नजर आया, किस वजह से बाप ने इस रिश्ते का तनाज़ा बना दिया, किस वजह से बाप सफाक दरिंदा बना और किस वजह से बाप ने अपनी बेटी और बीवी को मौत की घाट उतार दिया है। लवाहिकीन के पास चलेंगे, मुद्दई मुकदमा के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मामला क्या हुआ, किस वजह से ये रिश्ते का तनाज़ा इतना शिद्दत इख्तियार कर गया कि बाप ने बेटी और बीवी को मौत की घाट उतार दिया है। लवाहिकीन के पास चलेंगे। आप बड़े भी हैं, घर के कफील थे, कमाते थे, घर में ला के देते थे, इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि हम जो है ना इसको समझाने की बहुत कोशिश की है, पर ये इंसान नहीं समझा। बचपन से लेकर आज तक ये जुल्म करता रहा है। ये जो हमने रिश्ता किया है इसके बारे में बहुत समझाया, गांव वालों में लोगों ने भी समझाया रात को आके, और मेरे चाचों ने भी समझाया, और इसकी वजह से ये नहीं समझ सका, जिसकी वजह से यहाँ उसने जवाब भी दे दिया, फिर उसके साथ इसने ये वाक़या किया है। मतलब आप जब किसी के पास जाते थे कि इन्हें समझाएं तो ये किसी की बात को टाल देता था, बात मानता नहीं था? जब भी वो कोई भी आता था ना समझाने, ये गाली और लड़ाई झगड़ा करने लग पड़ता था घर में, और किसी की बात ये मानने को राज़ी नहीं था। जो इसके अपने दिमाग में चलता था बस वही है। वो आते थे फिर वो चले जाते थे, उनकी भी बेइज्जती करता था वह ऊपर से। आप बड़े बेटे थे, आपकी वालदा आपसे बड़ा प्यार करती होंगी, बहन थी आपकी छोटी, वो भी बड़ा प्यार करती होगी, तो इतना बड़ा हादसा, इसको तरस नहीं आया जब उनको ये काट रहा था, उनके ऊपर कुल्हाड़ियाँ मार रहा था, इसको तरस नहीं आया होगा? इस जालिम को तरस शुरू से नहीं था आता, बहुत शिद्दत करता था। वो मारता था, कभी सिर तो फाड़ देता था, कभी बाजू तोड़ देता था, कभी लात तोड़ देता था, कभी हाथ तोड़ देता था। ये शुरू से ही जुल्म करता आ रहा है। साहब आम तौर पे पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि जो नुसरत है और इसी तरह जो फरीहा लड़की है, इसका ये चाहती थी कि हमारी शादी या मैं अपनी बेटी की शादी सागर में कर लूं, और ये खालिद चाहता था कि मैं अपनी बेटी की शादी वहां पे ना करूं, मैं किसी और जगह पे करूं। ये चाहते थे कि शायद फरीहा की कोई पसंद की शादी थी। आप इस बात को नहीं, बिल्कुल पसंद की नहीं, बिल्कुल फरीहा की क्या पसंद की शादी है? फरीहा को क्या पता है, समझ आई? कर वो रहा है, कर बच्चे रहे हैं, कर उसकी माँ रहे, फरीहा को क्या पता है? फरीहा ने ये कदम इसलिए उठाया था वहाँ पे शादी करवाने का कि वो कह रही थी उसकी वालदा कि आप भी बोलो, समझ आइए, कि अगर वहाँ पे रिश्ता देखा है तो जगह जगह रिश्ता देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे लोग हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं, बच्चा भी अच्छा है, काम काज करता है, कि वहीं पे कर लेते हैं। फरीहा ने इसलिए बोला था कि मैंने वहीं पे करवानी है। फरीहा का वहाँ पे कोई चक्कर नहीं था। फरीहा कौन थी, उनको जानती थी।
بھائی جان اگر رشتہ نہیں وہاں پہ ہو رہا تھا تو اس کو اپنی بیوی کو منا لیتا, بیٹی کو منا لیتا, یا اپنے بیٹوں کو کہتا, دیگر عزیزوں کو کہتا کہ میں وہاں پہ رشتہ نہیں کرنا چاہتا. تو اس نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ وہ رشتہ نہ دیتے, رشتہ دینے سے انکار کر دیتے, منگنی ہوئی تھی, کون سا نکاح ہو گیا تھا, منگنی توڑ دیتے. ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਵਾਲਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜੇ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ. ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ, जवाब देने तो बाद कदम चुकिया गया. पहले नहीं, जवाब देने के बाद तो फिर मकसद नहीं बनता था ना इस तरह से उसको कत्ल कर देना और बेदर्दी के साथ कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल करना. ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਨਾ ਭਾਬੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਮਝੇ. ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ क्यों बार बार मैंने इस चीज़ कहते हो. इतों आके फिर जरा गुस्सा चढ़िया. अच्छा तारक साहब, मुझे अभी ये बताइएगा अभी घर के हालात कैसे हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, घर में अब किस तरह से हालात हैं? घर तो तबाह हो गया ना, इनके सर पे माँ नहीं रही, बहन नहीं रही, वालिद मफरूर है, तो किस तरह से मामला आगे देखेंगे? सर मामला तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब ने, समझ आइए. खाली इस घर दे नहीं, मेरे भी घर दे हालात बहुत ख़राब ने. ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ. ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੌਫ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ. ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਖੁਦਾਰਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. खालिद साहब, शोहर जो है वो बीवी को मारता था, लेकिन बेटी को जब उसने मारा होगा, बेटियां तो वालिद की बड़ी प्यारी होती है ना. अमूमन तौर पे देखा गया है कि जो बेटे होते हैं वो माँ के प्यारे होते हैं और बेटियां बाप की प्यारी होती हैं. तो उसको बिल्कुल तरस नहीं आया अपनी बेटी के ऊपर इस तरह से कुल्हाड़ियों के वार करके उसको किया? ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਆਈ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੀ, ਸਮਝ ਆਈ. ਕੋਈ ਤਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਕਲਬਨ ਮੇਰੇ ਹਨ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਟ ਛੜੀਆਂ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਆਈ. ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਉਂਗਲੀਆਂ काटती ਉਂਗਲੀ काटती थी, समझ आई. वो 2 माह उसकी पट्टियाँ करवाते रहे तो फिर उसकी उंगलियाँ ठीक हुई थी. ये शुरू से इसका ये सिस्टम है, समझ आई. बहुत ख़तरनाक था शुरू से, बच्चों के हक़ में, बीवी के हक़ में, सबके हक़ में. इस तरह के तो बंदे का कोई एतबार नहीं कर सकते, उसे तो गिरफ्तार होना चाहिए. यहाँ तक कि वालदा ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਸਮਝੀ. ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਨੇ ਆ, ਸਮਝੀ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਸਮਝੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਝੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ. भाई थोड़े घर में मामलात बन जाते हैं, लड़ाई वगैरह, तो रिश्ते की बात थी, इसलिए उसने कह रहा था उधर मैंने नहीं करना रिश्ता. तो हम सर जने कह रहे थे उधर ही करना है. तो उसने बहुत लोगों ने समझाया उसको, तो नहीं समझा. तो उसने ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਆ. ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਸੇ ਵਾਰ ਕਰ दिया. इसलिए पहले उसने किसको कत्ल किया, बाद में किस तरह से, आपको पता किस तरह से चला? पहले माँ जी हरां ਨੂੰ कत्ल किया, बाद ਚ ਆਪੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ. ਫਿਰ मैंने 1-2 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ. ਵੇਖਿਆ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ. ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ. ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਦਮ ਛੱਡੇ ਨੇ. ਤੇ ਆਪੀ ਹਰੀ, आपकी जो आपी थी हमना, वो यहाँ पर ही फौत हो गई थी? जी फ्री इधर ही फौत हो गई थी. इधर ही वो दम छोड़ गई थी. तो माँ जी हॉस्पिटल चले गए थे. वहाँ पे फौत हो गई. हाँ उधर फौत हो चुकी. तो कहाँ कहाँ पे आपकी वालदा को जख्म कहाँ कहाँ पे थे? इधर सिर पर ही थे. सर पर थे? हाँ दोनों के सिर पर थे. तो आपकी जो भाईजान, जो आपकी सिस्टर थी फरीहा, उसका जहाँ पर रिश्ता हुआ था पहले आपके वालिद साहब की रजामंदगी के साथ ही? हाँ पहला रजामंदी के साथ हुआ था, बाद में कह रहे हैं नहीं मैंने नहीं करना उधर से. 2 माह मंगी नहीं रही है उधर, फिर कह रहे हैं नहीं मैंने नहीं उधर करना है.
تو بھائی آپ نے سمجھانا تھا, بڑوں کو لے آتے, اپنے ماموں لوگوں کو یا گاؤں میں کسی کو لے آتے, اس کو ترلا منت کر لیتے کہ ہماری بات مان جائیں, ہم شیرہ کی ادھر ہی منگنی رہنے تھے, مانتے نہیں تھے؟ نہیں بہت سمجھایا اس کو پر نہیں سمجھا, وہ بہت سمجھایا. باہر والوں کے گاؤں میں لوگ آئے تھے, اس نے بھی سمجھایا, نہیں سمجھا. تو کہہ رہے ہیں ادھر نہیں کرنا, کرنے ہی نہیں آیا ادھر. اس کو جواب دے دیا تھا ادھر, تو پھر بڑا سمجھایا, پھر بھی نہیں سمجھ دیا. تو یہ بھائی جب آپ کی منگنی ہوگی آپ کی سسٹر کی, تو اس کے بعد سے 2 ماہ سے یہ لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا؟ پہلے اس نے آپ کی کبھی سسٹر کو یا کبھی والدہ کو مارا تھا؟ نہیں, پہلے کرتا تھا ظلم, تو گھر سے کرتا, بعد میں یہ ہمیں کیا پڑتا ہے یہ کر دے گا, اس لیے 2 ماہ کے بعد پھر زیادہ لڑائی کرنے لگا, زیادہ کرنے لگ گیا تھا. ہاں جی. تو اب تو یہ بھائی گھر کے حالات کیسے ہیں؟ ایک ہی رات کے اندر آپ کی والدہ بھی چلے گئی, آپ کی سسٹر بھی چلے گئی, والد جو وہ یہاں سے فرار ہو گئے. گھر کے حالات کیسے ہیں؟ کوئی خوف تو نہیں آتا گھر میں؟ آتا ہے, رات کو خوف آتا ہے, بہت زیادہ خوف آتا ہے, نیند نہیں آتی رات کو. تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو پڑھاؤ, تو پھر ہمارا ڈر ختم ہو. تو نہیں تو ایسے ڈر رہتا ہے مجھے, تو کوئی نہیں سوتا ادھر. تو یہ بھائی آپ کی والدہ اور آپ کی بہن آپ سے بڑا پیار کرتی ہوگی, یقیناً بھائی بہنوں کا بڑا پیار ہوتا ہے, والدہ بھی اپنی بیٹوں کے ساتھ بڑا پیار کرتی ہے. ہاں بڑا پیار کرتے ہیں ہمارے ساتھ. شام کو گھر نہیں تھے آتے تھے, پیچھے چلی جاتی تھی. میرا بیٹا گھر نہیں آیا ابھی, بہت زیادہ پیار کرتے تھے. ترس نہیں آیا جب اپنی بیٹی کو وہ قتل کر رہا تھا, بیوی کو قتل کر رہا تھا, کتنا جلاد بن گیا, تو اس میں اتنا غصہ کس طرح سے آ گیا تھا؟ یہ نہیں, اس کو طرح سے نہیں آیا, ہمارا خون ہے یہ اس نے سوچا ہی نہیں ہے. میری گھر والی ہے, میں کیا کر رہا ہوں, یہ اس نے سوچا ہی نہیں ہے. خون سواد تھا اس پہ دماغ پر, تو اس نے یہ کر دیا. تو ابھی ملزم نہیں پکڑا جا رہا, کیا کہنا چاہو گے, کیا مطالبہ کرو گے؟ ابھی تو اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو پکڑو, ہمارا ڈر خوف لتھے تاں کر کے. آپ نے بات سن لی مدعی مقدمہ طیب حسین کی, کافی زیادہ پریشان ہیں, افسردہ ہیں. ان کا کہنے کہ آج بھی گھر میں خوف کا سما ہے. ان کا کہنے کہ رات کو ہمیں نیند نہیں آتی, گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے گھر میں داخل ہو اور گھر میں اور بھی لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دے. مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملزم کو گرفتار کیا جائے تاکہ گھر میں ہم بآرام طریقے سے سو سکیں, کم از کم کچھ خوف کی فضا کم ہو سکے.